मो पुओरे तू कुआड़े गलु मो पाखक फेरिया पुओ को डाकी डाकी छाती फटा कांद कांदुछि माँ कांदी कांदी तले गड़ी जाउछि धैर्य रहुनी मार केमिति बा रहिबो एकमात्र रोजगारिया पुओ को हराइछि जेतेबेले माँ स्त्री रो मध्य समान अवस्था स्त्री पागली भली खाली कांदी चलीछि ए दृश्य हेउछि भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक नालगुंडा गाँव लुहरे भिजी जाउछि शहीद जवान को जन्म माटी जवान संबित दास को शहीद परे कौन अवस्था होइछि संबित को माँ और स्त्री रो निज आखिरे देखि नियंतु थरे आपण को आखिरे भी लुह आसी जिवो शहीद संबित को स्त्री सस्मिता दास गत 11 तारिख सकाळ 6टारे ठाकुर पूजा करुवा बेले स्वामी जवान संबितकर फोन कॉल आसीथिला हेले ठाकुर पूजा करुथबारु स्त्री कॉल उठाई पारि नथिले पूजा सारी आसी देखिला बेलकु स्वामी संबितर मिस कॉल थिला आउ कथा होई नथिले स्त्री परे 9:30 रे कॉल आसिला आपणक स्वामी आउ दुनिया रे नाहंती सेहीपरि माँ मध्य 4 दिन तले पुओ सह कथा होइतिला कौन खाइछु बोली पुओ पचारिथिला हेले एबे पुओ आउ ए दुनिया रे नाई ए खबर सुनिबा परे केवल परिवार लोक नुई गाँटा सारा लोकों आखिरो झरुछि लुह सकाळ 9टा बेला कॉल करछन मु ठाकुर पूजा करथुनी आसिला को मिस कॉल आइछि 9:30 त फोन आइला किछि कथा आइ नाही कथा टोटली आइनी किछि भी कथा आइ नाही ताको सहित के भाई न आधार आटो छाड़ी के काई के चली गल ल मु केमिति मात राति नि जणा रही मु केमिति रही मु छुआ दिटा को मारी जा करबी केमिति मोर बाबा चले गला केमिति दादारू रही मते पावले आगे डागी गलो बाबा गलो केमिति बाजी में दादारू सेठू आसला खाली मो पु गोटे फोन आसला जे आपन को पु शहीद हो गला आ केमिति कोन मो आ किछ कहि परिनी एतिक मो आ किछ कहि परिनी आ तापर दा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसला जा मो आ किछ जान नहीं कहि परिनी हां गोटे पो ए गोली आपन देखंतु ए गांव सारा गोली सारा कांदुचंते आ गाँ को आसिले सब छुआ को नहीं स्नेह हाथ भल कर समस्त भल पाते समस्त स्नेह कर हाँ मास 2 मास पूर्व आसला मत पचारा सानू तुम छुआ भल पढ़े भल भल हुए पाठदान मुझे प्रश्न पचारे आंसर देदेला पानी मंदिर मागिला पानी पी आउ देखी नहीं नालगुंडा गाँव विष्णुमोहन दासकर एकमात्र पुओ हेउछंती संबित दास 2003 मसीह से जवान चाकरी रे भर्ती होइथिले गाँ लोकंकर अति प्रिय थिले संबित दासकर 2टी पुओ स्त्री सस्मिता बारिक डिहिडी ब्लॉक रे पीओ भाबे कार्य करुछंती तेबे संबित जम्मू काश्मीर बांदीपोरा ड्यूटी रे थिबा बेले मृत्युवरण करथिले गतकाली विलंबित राति रे संबित को मर शरीर निज गाँ रे पहुंचीबा परे गाँ रे शोकाकुल परिस्थिति सृष्टि होइतिला आज सकाळे एक शोभायात्रा रे गाँ परिक्रमा परे निज गाँ श्मशान रे संबित को शेषकृत्य करा जाइछि एबे निज आत्मीय लोकंक ठारू आरंभ करी गाँ माटी पानी पवन खोजुछि संबित को दुनिया भी ये भाई क्या मिलियो नहीं मो भाई भाया कई ना मो भाई गुड़े आम गोटे घंटा नगे देवी देनु भाई 3 भौणी आम गोटे भाई 3 गाँ सब कांदी
ମୋ ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ହେଲେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଥ ବାଡି ସବୁ କାନ୍ଦିଏ। ମୋ ଭାଇକି ଆଉ ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ମୋ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ। ଭାଇକି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ତାଙ୍କର କଳନା ନାହିଁ କହିହବନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କମ ହବ। ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଗାଁର ଯେତେ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଡରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରି ଦୋକାନରୁ ଚକଲେଟ, ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସେ ନେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଖୋଇ ତାଙ୍କୁ କୁଡରେ ବସେଇ କୁଡର ଶୋଇ ବି ସେ ଇଏ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ କଣ ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ମୋ ପାଖ ବିଛେଇଦେବି ଶୋଇବେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଆମ ଘରେ ସେ କରନ୍ତି। ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହେ, ମୁଁ ହାପି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ 50,000। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ଜଣେ ଦେଶ ରକ୍ଷକ ହବ, ଜଣେ ବୀର ଯବାନ ହବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଅକସ୍ମାତ ତାର ମରିବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଲୁ, ମାନେ ଗାଁ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକର ଛାୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତ ପର୍ସନାଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ତା ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ମାହତ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ ମାସେ ତଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସେ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡରରେ ଅଛୁ, ସରକାର ଅର୍ଡର ଦଉ ନ ଦଉ ପାକିସ୍ତାନ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡ ମାରିଦଉ। ସେ କହେ ନାଁରେ ସେମିତି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ହୁଏ। ଆମେ ବହୁତ ଲାଗୁ ତା ସାଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ସେ, ମାନେ ଧାରଣା ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ସାଥିରେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବ, ବହୁତ ମଜା କରିବ। ପୁଣି ଭଗବାନ ସହିଲେନି, ତା ଏତେ ଖୁସିଟାକୁ ଭଗବାନ ସହିଲେନି ବୋଧେ, ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେବେ ବୀର ପୁଅକୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଝୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପୁରା ଗାଁ ଝୁରୁଛି। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାର ହାତ ଉଠି ଯାଇଛି। ବାପାକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।